ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Мадина Назарова. 17 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон дар вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи марказии олмон иштирок ва суханронӣ намуданд. 17 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ҷумҳурии федеративии Олмон ба шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ворид шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалӣ ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба истиқболи меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровни фахрӣ саф оростанд. 17 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон дар ҳошияи нишасти дуюми сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва Олмон бо канцлери федералии Олмон Олаф Шолц мулоқот намуданд. дар вохӯрии масоили тавсеяи робитаҳои дуҷониба ва ҳамкории минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат аз вусъати ҳамкории Тоҷикистон бо Олмон ва дигар кишварҳои Аврупо, инчунин таваҷҷӯҳи рӯзафзуни доираҳои иқтисодии Олмон ба Тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ намуданд. Саҳми назарраси ҷамъияти олмонии ҳамкории байналмилалӣ ва бонки олмонии рушд дар татбиқи стратегияҳои миллии кишвари мо таъкид гардид. ҷонибҳо оид ба идомаи ҳамкории босамар дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, саноат, гидроэнергетика, энергияи офтобӣ ва бодӣ, нақлиёт ва кишоварзӣ изҳори ҳавасмандӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо арзи сипос аз ҳиссагузории Олмон дар сохтмони нерӯгоҳҳои Тоҷикистон ва Себзор дар Бадахшон, ҳамчунин навсозии нерӯгоҳи Норак ёдовар шуда, изҳори бовар намуданд, ки ин таҷриба метавонад дар сохтмони нерӯгоҳи Роҳу низ идома ёбад. истихроҷу коркарди маъданҳо ба хусус элементҳои нодири он ва густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои саноату кишоварзӣ, содироти маҳсулоти ин бахшҳо аз Тоҷикистон ба Олмон аз ҷумлаи самтҳои ояндадор номида шуд. Олаф Шолц изҳор дошт, ки Олмон ба ҳамкорӣ бо Тоҷикистон дар бахшҳои энергетика аз ҷумла гидроэнергетика ва дигар манбаъҳои нерӯи сабз, саноати кӯҳӣ, ҳифзи муҳити зист ва дар масоили амниятӣ манфиатдор аст. мо ширкатҳои дорои нуфузи ҷаҳонии Олмонро ба ҳамкорӣ бо Тоҷикистон ташвиқ менамоем, таъкид дошт Олаф Шолц. роҳҳои ҳалли мушкилоти глобалии марбут ба оби ошомиданӣ ва обшавии перяхҳо, тағйирёбии иқлим ва амнияти озуқаворӣ аз мавзӯъҳои дигари мулоқот буд. таъкид карда шуд, ки бо назардошти рағбати зиёди ҷавонони Тоҷикистон, кишвари мо ҷиҳати ҷорӣ намудани барномаҳои таълимӣ, забономӯзиву касбӣ омодаи тавсеяи ҳамкорӣ бо Олмон аст. дар мулоқот ҳамчунин доир ба масоили амну субот дар минтақа ва ҷаҳон мубодилаи афкор сурат гирифт. дар фароварди мулоқот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз канцлери федералии Олмон Олаф Шолц даъват намуданд, ки барои анҷоми сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф биёранд. 17 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон дар нишасти дуюми сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва Олмон иштирок ва суханронӣ карданд. Tojikiston Respublikasining prezidenti Emomali Rahmon. дар вохӯрии сарони давлатҳо самтҳои минбаъдаи ҳамкории судманди кишварҳои Осиёи марказӣ ва Олмонро мавриди муҳокима қарор доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори итминон намуданд, ки идомаи муколамаи мо дар сиғаи Осиёи марказӣ ва Олмон ба талошҳои муштарак ҷиҳати муайян кардани самтҳои ояндадори ҳамкории бисёрҷониба ва ноил шудан ба натиҷаҳои амалӣ мусоидат мекунад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки мо омодаем ҳамкории зичро бо шарикони худ барои ноил шудан ба ҳадафи роҳандозии шарикии стратегӣ байни Осиёи марказӣ ва Олмон идома диҳем. таъкид гардид, ки пешбурди пайвастаи ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва сармаякгузории кишварҳо бояд яке аз афзалиятҳои асосӣ гардад. аснои суханронии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба иқтидори гидроэнергетикии Тоҷикистон барои истеҳсоли нерӯи сабз, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти ҳалли масоили глобалӣ аз қабили тағйирёбии иқлим ва таъсири он, обшавии перяхҳо, хушксолӣ,
آبخیزی و دیگر مشکلات جامعه جهانی اندیشه‌رانی کرده در این سمت گسترش همکاری را با شریکان از جمله با آلمان مهم ارزیابی نمودند. همکاری با ثمر به خاطر تامین امن و ثبات در منطقه و جهان نیز بسیار مهم نامیده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان توجه سران دولت‌ها را به مسئله رشد همکاری در بخش‌های فرهنگی و گومانیتری، معارف و تیار کردن کادرها برای ساحه‌های مختلف اقتصاد نیز جلب نمودند. در انجام سخنرانی سرور دولت محترم امومالی رحمان اظهار امیدواری نمودند که نتیجه‌های نشست دوم سران دولت‌های آسیای مرکزی و آلمان برای باز هم مستحکم شدن مناسبت‌های همکاری به نفع مردمان کشورها مساعدت می‌کند. در انجام نشست اعلامیه مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی و آلمان قبول گردید. 17 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در شهر استان جمهوری قزاقستان در حوزه نشست دوم سران دولت‌های آسیای مرکزی آلمان در فروم اقتصادی اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امومالی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که فروم بر رشد همکاری کشورهای منطقه و آلمان به خصوص توسط اقدامات مشترک جهت استفاده ذخیره‌ها و اقتدار کشورهای آسیای مرکزی و امکانات مالیوی و تکنولوژی آلمان مساعدت خواهد کرد. سرور دولت تاکید کردند که تاجیکستان دارای ذخیره‌های غنی طبیعی به خصوص منبع‌های تولید انرژی سبز میباشد. استفاده ثمرناک این اقتدار به ما امکان می‌دهد که در رشد سبزی منطقه سهمی ارزنده گذاریم. ذکر کرده شد که امروز علاقه 98% نیروی برق در دولت ما از منبع‌های برقرار شونده تولید می شود. حکومت کشور نقشه دارد که تا سال 2032 تولید نیروی برق را کاملا از ذخیره‌های نیروی سبز تامین نماید و تا سال 2037 تاجیکستان را به کشور سبز تبدیل دهد. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان سهم شرکت‌های اروپایی را در وارد ساختن تکنولوژی‌های نو به ساحه گیدروانرژتیک کشور تاکید نمودند. تطبیق طرح‌های بزرگ ساحه گیدروانرژتیک در تاجیکستان نمونه واضح جلب تکنولوژی و تجربه پیشرفته اروپایی به مقصد رشد سبز کشور ما نامیده شد. در سخنرانی پرمحتوا سرور دولت محترم امومالی رحمان همچنین اید به کشف 800 کانه کندنی‌های فایده‌ناک در تاجیکستان و امکانات مساعد بر راه ماندن استحصال ماشین‌های برقی، تجهیزات محفوظ دارنده انرژی و الکترotechniکی اندیشه‌رانی نمودند. تاکید گردید که تاجیکستان با رقمی کنونی و رشد اینوواسیونی افضلیت داده برای سرمایه‌گذاری در این ساحه‌ها امتیازها و زمینه‌های مساعد فراهم آورده است. تطبیق لایحه‌ها در ساحه‌های صنعت سبک و خوراکواری، استحصال مصالح ساختمانی، داروسازی، کشاورزی، بانکداری، اینچنین معارف و تندرستی از سمت‌های دیگری افضلیت‌ناک برای کشور ما ارزیابی گردید. پرزیدنت کشور اظهار داشتند که تاجیکستان در برابر ذخیره و امکانات خود برای فعالیت موفق سرمایه‌گذاران و صاحبکاران خارجی شرایط مساعد فراهم آورده است. جاری نمودن نظام یکجانبه بی‌روابط برای شهروندان یک قطار کشورها از جمله آلمان برای بود و باش در تاجیکستان به مهلت تا 30 روز یکی از عامل‌های دیگری مساعد همکاری معنی داد گردید. در فروارد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با استفاده از فرصت اشتراکداران فروم را به همکاری گوناگون جنبه متقابلا سودمند و تطبیق لایحه‌های نوی سرمایه‌گذاری به خصوص در ساحه رشد سبز دعوت نمودند. ادامه اخبار با مقصد ترغیب طرز حیات سالم، عمومیت ورزش و جلب بیشتر نورسان و جوانان به ورزش در کالج تکنولوژی شهر دوشنبه میدانچه زمانوی ورزشی مورد استفاده قرار گرفت. گزارش در این خصوص. در رسمی افتتاح میدانچه ورزشی برای فوتبال خرد، مسئولان کمیته اید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، کمیته کار با جوانان و ورزش، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی، کارمندان و دانشجویان کالج تکنولوژی شهر دوشنبه اشتراک نمودند. ابراز گردید که تربیت جسمانی و ورزش یکی از عامل‌های اساسی تندرستی و زیبایی انسان، دوستی بین قشرهای جامعه و رکن مهمترین برای تربیت نسل نورس و انسانیت به حساب می‌رود. زیرا مقصد اساسی تربیت جسمانی و ورزش تنها از تحکیم سلامتی انسان عبارت نیست، بلکه آن با تربیت مهنتی، عقلی، اخلاقی و استتیکی نیز پیوندی ناگسستنی داشته. ورزشگران معرفگر دولت و ملت در عرصه بین المللی میباشند. امروز در کالج ما چنین میدانچه زیبا و برهوا ساختند تا اینکه دانشجویان ما توانند هنرهای ورزشی خودشان را در اینجا صیقل دهند. کوشش میکنیم که
مشق و تمرین گذرانیم و در مسابقه‌های گوناگون اشتراک نماییم و پرچمبردار ملت شویم. با تطبیق سیاست ورزشپرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مملکت انشاءات گوناگون ورزشی از قبیل تالارهای برهوا و به طلبات زمان معاصر جوابگو بنیاد و نوسازی شده بر رشد ساحه تربیت جسمانی و ورزش زمینه مساعد فراهم آورد. نتیجه چنین غمخوری ها است که سالهای اخیر ورزشگران مملکت پیوسته در مسابقه‌های بین المللی اشتراک نموده با سزاوار گردیدن به جایهای افتخاری نفوذ و اعتبار جمهوری تاجیکستان را در عرصه جهانی بلند می‌بردارند. جای تاکید است که امروزها در شهر دوشنبه تدبیرهای مهم به خاطر تامین عمومیت ورزش و تحکیم طرز حیات سالم عملی گردیده رشد ساحه ورزش و تشویق و ترغیب طرز حیات سالم در بین نورسان و جوانان یکی از سمت‌های افضلیتناک فعالیت محسوب می‌شود. ذکر شد که بنیاد چنین انشاءات زمانوی ورزشی به پیشبرد تامین طرز حیات سالمی و رشد ورزش نماد فوتبال مساعدت می‌نماید. با این نظرداشت آینده در تمام مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی مملکت میدانچه‌های ورزشی بنیاد خواهد گشت. از این پس کارمندان و آموزگاران و دانشجویان کالج تکنولوژی شهر دوشنبه در میدانچه معاصر به ورزش مشغول شده در آن مسابقه‌ها نیز می‌گذرانند. با مقصد تقویت کارهای آبادانی در ناحیه قبادیان ساکنان و صاحبکاران عزم گرفتند که راه‌های محلی حدود ناحیه را پر تعمیر و اسفالت پوش نمایند. گزارش اسماعیل صاحب نظر و موسی نور محمد. تعمیر و منفرج‌کنی راه‌های ماشینگرد از بندهای اساسی نقشه چهاربینی‌های آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه قبادیان به حساب رفته در این زمینه سالهای اخیر اقدام‌های زیاد در این جاده عملی کرده شده و ادامه دارد. با همین گونه روحیه سازنده ساکنان دهه عربخانه دهاتی به نام ناصر خسرو تصمیم گرفتند که بیش از 4 کیلومتر راه ماشینگرد دهه‌شان را منفرج کرده به طلبات حرکت واسطه‌های نقلیات مساعد گردانند. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبادیان یک چند کوچه منفرج باید کنیم برای آبادی پیشرفت. خب ساکنان کمر همت بستند که همین منفرج کنی اسفالت در ناحیه قبادیان در مد اول باشند برای پیشرفت. طور ساکنان ابراز می‌نمایند اقدام مذکور در زمینه سیاست بنیادکارانه حکومت مملکت جهت تامین شرایط ارزنده کار و روزگار در دهات مملکت پیش گرفته شده. در عملیگردی آن ساکنان و صاحبکاران و آن نفرانی که مقصد انجام سفر حج را داشتند در این کار خیر و آبادانی حصه گذاری نموده ایستادند. سال گذشته 3.5 کیلومتر راه بین جماعت و دو ناحیه اسفالت پوش کرده بودیم. این سال با مقصد ماندیم که با 4 کیلومتر دیگه من اسفالت پوش کرده ایستادیم بین دهه را با همخیل 4 کوچه دیگر رو با اسفالت پوش کردن ما. روند کارهای نوسازی در راه ماشینگرد دهه عربخانه جماعت دهاتی به نام ناصر خسرو ناحیه قبادیان توسط قوای ساکنان محل و تکنیک و متخصصان ساحه انجام داده شده به صفت کارها توجه مخصوص داده می شود. همین گونه روند باثبات آبادانی بخصوص منفرج‌کنی راه‌های ماشینگرد در جماعت دهاتی به نام اتقره نظر آن نیز ادامه داشته در انجام آن ساکنان و صاحبکاران محلی حصه ارزنده خود را گذاشته ایستادند. قابل ذکر است که این اولین اقدام سازندگی در دهات اتقره نظر آمده بوده در دایره جشن‌های بزرگ ملی محض با سهمگذاری یک جویه صاحبکاران محلی ورزشگاه زمانوی برای فوتبال خرد، سینخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی، نقطه شستشوی نقلیاتی، کاشانه حسن، نقطه خدمترسانی بانکی و دیگر انشاءاتی برای ساکنان محل ضروری بنیاد گردیده است که در برابر مهیا شدن شرایط مساعد کار و خدمترسانی همچنین چندین نفر ساکنان با جای کار دائمی و موسمی تامین گردیده اند. 1 کیلومتر 200 متر اسفالت کردن دور موجود. نیت داریم که با 1.5 کیلومتر اسفالت کردن نیت داریم. انشالله نصیب باشه نزدیک سر میکنیم. ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه قبادیان از همدیگر تجربه کرده پای هم راه‌های حدود ده و روستاها را توسط حصه‌گذاری دسته‌جمعانه منفرج کرده همچنین چراغان‌کنی، نوسازی جویبارهای آبپرتای کنار راه‌ها و دیگر عمل‌های مربوطه را انجام می‌دهند. به همین مانند ساکنان جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت نیز امروزها به تعمیر و منفرج کنی راه‌های ماشینگرد حدود دهات مشغول بوده مقصد دارند که توسط چنین عملهای آبادانی در رشد دهات
ҳиссагузор бошанд. дар анҷоми чунин иқдомҳои созанда дар баробари соҳибкорону дигар нафарони сарватманди саховатпеша, ҳамчунин ба танзим даромадани баргузории ҷашну маросимҳои гуногун ки хароҷоти зиёдро талаб мекард ва он нафароне ки нияти сафари ҳаҷро доштанд бештар саҳмгузорӣ карда истоданд. тибқи иттилоъ, дар натиҷаи ҳамкории самарабахш миёни мақомоти маҳаллӣ бо сокинон ва ҷалби таваҷҷӯҳи бештари аҳли ҷомеа бар раванди ободонӣ давоми соли ҷорӣ дар ноҳияи Қубодиён мумфаршкунии зиёда аз 25 километр роҳи сатҳи маҳаллӣ ба нақша гирифта шудааст. ба иттилои масъулин, ҳамин гуна омодасозии асфалт бо истифода аз масолеҳи ватанӣ ва тавсияи мутахассисон дар дигар деҳаҳо низ ба роҳ монда шуда, тавассути ҷалби техникаҳои роҳсозӣ роҳҳо пай ҳам таъмиру навсозӣ карда мешаванд. зеро таъмиру мусоид будани роҳҳои мошингард барои тақвияти раванди корҳои таъмириву сохтмонӣ дар дигар иншооти мавриди назар мусоидат менамояд. исмоили соҳибназар, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Қубодиён, Ахбор. дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи нақши олимон ва донишмандони тоҷик дар рушди фарҳанг ва тамаддуни исломӣ конфронси байналмилалӣ баргузор гардид. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар конфронс намояндагони доимӣ дар назди ташкилотҳои байналмилалӣ, профессорон, ходимони илмӣ ва донишҷӯёни донишгоҳҳои Арабистони Саудӣ, Амурати Муттаҳидаи Араб, Миср, Бангладеш, Бруней, Дорусалом, Узбекистон, Туркманистон, Эрон, Туркия, Кувайт, Алҷазоир ва Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни суханронӣ дар бораи нақши зиёёни тоҷик, эҷодиёти оламшумули мутафаккирони барҷастаи тоҷик дар ҷаҳони ислом ва хидматҳои шоёни пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавқеи расмӣ гирифтан ва инкишофи Тоҷикистон ҳамчун кишвари мустақил ёдовар шуданд. нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ки дар ҷаҳони ислом яке аз шахсиятҳои таъсиргузор ҳаст, дар ин ҷо баръало ҳис карда мешуда. масалан ҳамун ҷашн гирифтани Эмоми Аъзамро, ҷашн гирифтани ин як такони ҷиддие дар дунёи исломӣ ҳам дода тавонист. метавонем гуфт имрӯз ки таъсири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар рушди фарҳангу дини ислом дар кишвар ва минтақа хеле буланд аст. аз ин нуқтаи назар ин конференс як конференсияи оддӣ нест, як конференсияи байналмилалие ба шумор меравад ки бисёр таъсиргузор ба тамоми кишварҳои Осиёи марказӣ ва кишварҳои исломӣ аст. олимону мутафаккирони хориҷӣ дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла Туҳфатулмуъминини Муҳаммад Муъмин Дайламӣ оид ба илми дорусозӣ, Тоҷикистон ва ҷаҳони ислом, Абдураҳмони Ҷомӣ ва нақши ӯ дар рушди улуми исломӣ ва арабшиносӣ, олимони вилояти Хатлон дар Тоҷикистон, Садриддин Айнӣ, нависандаи ҷаҳонии тоҷик, дар рушди илму дониш дар ҷаҳони ислом баромад карда аз бозёфтҳои эшон ёдовар шуданд. нақши ҳамун шахсиятҳои бузурге ки масалан аз имоми аъзам сар карда масалан то ибни Синову то Беруниву то дигар шахсиятҳои бузурге ки имрӯз мо то асри 19 асри 20 ҳам ки ҳастанд, нақши инҳо дар рушду инкишофи минбаъдаи олами исломӣ хеле гуворо ҳаст, хеле мустаҳкам аст, хеле бузург аст. ва ҳама ин албатта аз дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои маъзами миллат вобастагӣ дорад ва пайвастагии ин масъала ҳам ба миллати тоҷик аст ки як бори дигар мо шуморо бо бедор мекунад ки мо як миллати тамаддунсоз ҳастем, тамаддунофар ҳастем, як миллате ҳастем ки таъсиргузор ҳастем ба дигар миллату халқиятҳое ки дар ҷаҳон аст. дар конфронс мушовири дабири кулли созмони ҳамкории исломӣ, мушовир оид ба масъалаҳои гуманитарӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ ва дигар меҳмонон низ баромад карда оид ба паҳлӯҳои мухталифи асарҳои муҳаққиқони тоҷик табодули афкор намуданд. чанд лаҳза пеш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ Олмон аз шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.